जानता भाई प्रियर तुम नायिका द्रौपदी हेलो हाय नमस्कार वेलकम और वेलकम बैक टू पूजा वड़िया व्लॉग्स। सो आज गोटे व्लॉग पोस्ट हम आई मीन लॉन्ग वीडियो। सो कहीं मुझे जाऊँगी मोर गोटे ओपन माइक शो जदि आपण मैंने मत जानी थे इंस्टाग्राम रे जदि मो वीडियो देखी थे ताले एटा भी आप जानते कि मु अल्प कथा अल्प कविता बोली गोटे आमर स्टेज अच्छी मुझे जाए कविता कहे एंड आज मुझे जाऊँगी। सो मुझे सका उठी गाधे पाधे खाई खाई सारे सब कम मोर सरीगला एवं बस मु रेडी हो सारी भी खाली अपेक्षा आमर चढ़ा जी कि अच्छा जाजपुर रे सहित मुझे जी आम शो को चढ़ा माने आम अल्प कथा अल्प कवितार हर्ता कर्ता दैव विधाता कहले चले तो मुझे सहित ही जी। सो देखा जाओ सी आसुच्चंदी केतबेले एबे तो टाइम है 7:30 एंड मु रेडी भी हो सारे कहीं मु बहुत भल यू नो मु बहुत भल। सो से आसतु तापरे ब्लॉग तो आज दिन सारा हम ही तो आप देखिए आगु आगु कौन हो गाइज आम फाइनली आफ्टर लॉट्स ऑफ स्ट्रगल आम आसिक पहुँच गलु भुवनेश्वर एंड आम पहाड़ मिठा मिठा बहुत जोर बसा ये जो कृष्ण अरे बाप रे अच्छा जी ऐसा ही क्या when Krishna Raut fan meet together इस पर ही मैसेज करिए। हाँ ठीक अच्छे देख व्हाट्सएप में बैग देखा तो पानिया बैग रे कौन कौन सेटा अपन माने के देखि ए पानियाटा अपराजिता माने मान्ना पानिया एटा कटक एडी सब बाकी अछि। अच्छा कंकड़ा के लिए मत लागला म कंकड़ा के लिए देम से आड़ के स्टॉप म कंकड़ा के लिए यादरे टंका अछि गाइस मोर असर के भला संपर्क देखि परिने आई एम सो सॉरी एटा भी बड़ा कंकड़ा क्लिप मत देखि जो बड़ी देखि तेरा कंकड़ा क्लिप खाली कंकड़ा क्लिप भी अछि जो बड़ी क्या बिस्किट गोटी खाओ किछ ना समझ मानो या ना मानो पहुँच राजलक्ष्मी दीदी एपटे उषा दीदी ये सिया दीदी से सजाऊँच हाथ में कौन अच्छे जेपी क्लिप तुम्हें आस हुई ना निजे न पढ़ी से पढ़ेच आज बहुत बसा होता विश्वभाई मेसेज कली जे ता मन रे किछि आशा नाही केही नुहति का अर्थरेटी सब सुरक्षा भय रे मु डेरा काटी से नवल भक्तिर रस गुरुजी से दूरता जहाँ को नीरव करे जहाँ पाखरे मु खोजे शब्द केइटा रे सुनि देबी ताको कालो भले निज रक्त कोखिरा बनी जे मा जन्म देखला सेही मा दुख अछि अनुशोचना ना अंगदा मन नइता रखे जीवन कहले और सब पाइबा पई सत्य की मनोटा मिलतरी को दर डाके नाइटी देखाई सुखी जाती मने बांधी दुख रो तोरण करले पानी हाथ धोइबा को भारी मजा लागे बहु आंती दुनिया पाइबा को अपेक्षा करली हां
ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ କରେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଳାକାରକୁ କାମ ପାଇଁ ତରତର ହେଇ ଉଠିଗଲା ବେଳେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସାହିତ୍ୟପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଞ୍ଜଳି ଲେଖା ପ୍ରେମ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପୁସ୍ତକ ତୁମେ ଗଲା ପର୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଏ ପରିବାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୁଁ ମୋ ମନର କଥାକୁ ପ୍ରଥମେ ରଖୁଛି ଯେ ପୁଅ ସଫଳତା ହେଲା ପରେ ତା ବାପା ଯେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ କେବେ କୁହନ୍ତୁନି ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ପଢ଼େଇଛି ସେମିତି ପଢ଼େଇଛି ମିଛରେ କୁହନ୍ତି ମୋ ପୁଅଟା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋ ବାପା ସଦସ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଭାଇ କେବେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନେବା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନି। ସେମିତି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମୁଁ ଚାହିଁବି ବିଶ୍ୱ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ମୁଁ ଗଣିମାନେ କେବେ ବି ମୋତେ ପର ଭଳିଆ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କନ୍ୟା ଅବସ୍ଥା ଆଉ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କି କାହାର ଗୋଟେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ବିବାହ ସ୍ମୃତିରେ ବହି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ବି ସେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ବ୍ରେକଅପ୍ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଲି କବିତା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ପଢ଼ିଲି ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିରହଟା ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା କେତେବେଳେ ଆସିକି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ପୁଅର ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ମୋତେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆଜି ଧାର ଧାର ବହିଯାଏ ବୁଝିବ ପ୍ରେମିକ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ିଥାଏ। ଚାଲିଯାଏ ଦର ବୁଢ଼ା ମନ କୁହୁଡ଼ି କୁହୁଡ଼ି ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ମରିଯାଏ। ମରିଲେ ପ୍ରେମିକ ଦୁନିଆ କହିବ ନଥିଲା ସେ ସଚ୍ଚା ମରଦ ହେଇବି କେମିତି ବଢ଼ିଲା ତା ହୃଦୟରେ ଆମ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭଉଣୀ ଟିକେ ମଞ୍ଚ ଭୂମିକା ଆସିବେ। ହଁ ମୁଁ ସେଠି ତଳେ ଥିଲି ମୋତେ ବିଷୟ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଜାଣିନ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଇ ସବୁ କଥା ସେ ନିଜେ କହିବେ ତ ମୁଁ ବହି ମୋ ପାଖରେ ବହି ମୋ ହାତରେ ଧରିନି ତୁମେ ଗଲା ପରେ ବହି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣରେ ଆମ ଅଳ୍ପ କଥା ଅଳ୍ପ କବିତାର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ଥିଲା ଗୋଟେ ଏମିତି ସଂସ୍କରଣ ଯେଉଁଠି ସବୁ ମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଛରେ ଚେର ସବୁ ଡାଳରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମ ଅଳ୍ପ କଥା ଅଳ୍ପ କବିତାର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣର ମୂଳରୁ ଆମେ ସେଇଠି ଥିଲୁ ତ ସେଇଠି ଦେଖାଇଥିଲା ଜୟନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ ବର୍ଷା ବେଳେ ପଳେଇଥିଲି ଆଗ ସେଥିପାଇଁ ବହିରେ ମୁଁ ପାଇପାରିନଥିଲି ଆଜି ନେଇଯିବି ପଳେଇଲେ ତ ମୁଁ ହିଁ ନେବି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣରେ ଆସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଭାଇ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ବହି ତ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାଇ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ବି କରିଛନ୍ତି ମୋତେ। ତ ତୁମେ ଗଲା ପରେ ବହି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢ଼ିବି କଳି ଯୁଗର ଦ୍ରୌପଦୀର ଗୋଟେ କବିତା ଅଛି ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତୁମେ ଯେବେ ଫେରିବ ସେ ଦରପଡ଼ା ବୁକୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଘରର ପୁଅ ବାପା ବୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ ବାନ୍ଧବୀ ସେ ମୋର ସେଟା ବି ଗୋଟେ କବିତା ଅଛି। ସବୁ କବିତା ବହୁତ ହି ଭଲ ଅଛି ତ ବସି ଦେଇଛି ନିହାତି ଭାବେ କହିବି କି ସମସ୍ତେ ନେଇକି ପଢ଼ନ୍ତୁ ବହିଟାକୁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ବହି। ମୁଁ କହିବିନି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କରିପାରିବୁ ସବୁ କରିପାରିବୁ କି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଟପ୍ ୱାନ୍ରେ ରହିବୁ ଏଇଟା କେବେ ବି କହିବିନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ଦିନ ବି ରହିଲୁ ସେତିକି ଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଆମେ ହେଇକି ଥାଉ ଏତିକି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି କି ଯଦି କିଛି ଚାହୁଁଛି କବିତା କହିବାକୁ ତାହେଲେ କେଉଁ ମଞ୍ଚକୁ ସେ ଯିବ ଅଳ୍ପ କଥା ଅଳ୍ପ କବିତା ମଞ୍ଚକୁ କାହିଁକିନା ଆମର ଏଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ଏଠି ଚିହ୍ନା ମୁହଁକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ମିଳେନି ବହୁତ ଜଣ ଚିହ୍ନା ମୁହଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣରୁ ମାନେ ବର୍ଷେ ତଳେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଥିଲେ 1,11,000 ସେଇ ଦିନଟାକୁ ଆମେ କେବେ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବୁ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ କାହିଁକିନା କେବେ ମୁଁ ଥାଏ କେବେ ଉଷାସି ନଥାନ୍ତି କେବେ ପୁଣ୍ୟ ବୁଲିକି ନଥାନ୍ତି ତ ଆମର ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁ ରହିଯାଉ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ତ ସେଥିପାଇଁ କେବେ କରିବୁନି ଆଉ ବିଶ୍ୱ ଭାଇ ତ କେବେ ମାନେ ବୋଧେ ମାସରେ କି 2 ମାସରେ ସେ ବୋଧେ ଥରେ ଆସନ୍ତି ବାକି ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି କେବେ ଆସନ୍ତିନି ସେଥିରେ ବି ଚଢ଼ା ଯାହା ଭାବିପାରେ ତମେ ତ ସେ କେବେ ଆସନ୍ତିନି ତ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହବ ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ରଖିଦେବ ଆମେ କାଟିଦେବୁ ଆମ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ପାଟି କରିବେ ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କେବେ ଝିଅ ପିଲା ଲୋକ କେବେ ପଇସା ଦେଉନା ବିଶ୍ୱ ଭାଇ କାଲି ମୋତେ କହିଲେ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ଅଛେ ଆମର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ସଦସ୍ୟ ଆମର ଅରୁନ୍ଧତୀ ସୁବଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏମିତି ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ରକ୍ତ ଯୋଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ସ୍ମରଣୀୟ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପାଖରେ ଅଛି କେକ୍ ନାହିଁ ଛେନାପୋଡ଼ ଅଛି କାହିଁକିନା ଛେନାପୋଡ଼ ଦେହ ପକ୍ଷେ ବହୁତ ଭଲ ହିତକର ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି କେକ୍ଟା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ମୋତେ କହୁଥିଲେ କେକ୍ ଗୁଡ଼ା କିଏ ଖାଏ କେକ୍ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି କେକ୍ ଯେଉଁ କ୍ରିମ୍ ସେ ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ର କିଏ ଖାଏ କେକ୍ ଛେନାପୋଡ଼ ନ ଖାଇକି ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଛେନାପୋଡ଼ ଆଣିବେ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାଟିକି ଆଜି ଖାଇବା ଆଜି ଖାଇବାରେ ବି ଆମର ଛେନାପୋଡ଼ ଅଛି ସବୁବେଳେ ଟିଫିନ୍ ହୁଏ ଟିଫିନ୍ ଅର୍ଥ ରହିକି ବହୁତ ଜଣ ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଳୁଚପ୍ ଖାଇକି ତ ଏଇଥର ଆପଣ ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଇବେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି ମୁଁ 1 ତାରିଖରୁ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଯାଏ ମୁଁ ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଖାଏ କହୁଥିଲେ ବିଶ୍ୱାସୀ ନା ମଇଦା ନୁଡଲ୍ସ ମିଠା ପିଠା ସବୁ ଖାଏ 15 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ହେଉଛି ମୋର ମୁଁ ଟିକେ ଜଗିକି ଖାଏ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଟିକେ କରେ ତ ଆଜି କେତେ ଦିନ ଆଜି ଖାଇବାନି ଆଜି ମୁଁ ଭାବିଲି ଖାଇବି ବୋଲି ବଟ୍ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଦିନ କରିଦେବି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବି ଲାଗିଲେ ଯାଇ କରିଦେବି ଆଜି ସିନେମା ଖାଇଦେବି 2 ତାରିଖ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ହାସି ମାଇକ୍ ରହିବ ମୁଁ ଏଠି ପିଲା କରିଦେବି ତ ଛେନାପୋଡ଼ଟା ଜଲ୍ଦି ଆଣିବାକୁ ମନେ କରିବି ଆମର ଉଷାଶ୍ରୀ ପୁଣ୍ୟ ଲାଗିତା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମେ ସମସ୍ତେ କାଟିବା ଛେନାପୋଡ଼ କାଟିକି ଖାଇବା
ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଏଠି ଭାଉଜ ଆରେ ବାପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗି ମାଗି ଖାଇଦେଉଛି ଆମେ ତ ଖାଇବୁ ନା କାହିଁକିନା ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକ ଆପଣମାନେ କେବେ ଖାଇନଥିବେ ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଇଦିଅ ଛେନାପୋଡ଼ ବସିକି ଖାଉଛି ଆମେ ଆସନ୍ତାନି ଛେନାପୋଡ଼ ନେଇ ମୋ ପାଟିରେ ତମେ କୃଷ୍ଣ ରାଉତର ଗୀତଟା ଗାଇଥିଲ ତମେ ମୋ ଉଙ୍କୁଣି ହେଲେ ମୁଁ ତୁ ତମେ ମୋ ଉଙ୍କୁଣି ହେଲେ ମୁଁ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ନା ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଉଙ୍କୁଣି ହେଲେ ମୁଁ ଦେବି ପାନିଆ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଉଙ୍କୁଣି ହେଲେ ମୁଁ ଦେବି ପାନିଆ आराम से पूछती बस मतलब स्वाहा अरे बाप रे କିଛି କୁହ ଆମ ଟିଭିରେ ଆଡ଼ ହେବା ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଅଛି ତମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ରାଉତର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବ ଆରେ ବାପ ବୁଝିଦେଲେ ତୁମ ଛବି ଆସେ ଝାଳ ବି ଲୁଚିକି କହେ ଆଶାର ଦୀପ ଲେଖିବି ଦୁଇଟି ଯାକ ତ ତୋ ଅନୁଭବର ପରିଚୟ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣରେ ଚାଲିଛି ହିନ୍ଦୁ ହୋଇକି ହେଲେ ମୋ ଅଧିକାର ବାକି ଖାଇବାରେ ମଧୁରଙ୍ଗର ତା ଘର କଲେଜ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଠାରେ ଫଟୋ ଉଠା ଚାଲିଛି ହ୍ୟାଲୋ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଗେଟ୍ ହାଇ କରିଦିଅ ସମସ୍ତେ ହାଇ ହାଇ अरे बाप रे कोड पड़ो गाइस देखो तो ये प्रियर तुम नायिका देखो मु सेलिब्रिटी मान सहित ही मिसे आप छोट लोक मान मिसे सेलिब्रिटी कहते सेलिब्रिटी अन्य को 10,000 फॉलोअर्स है खाया न देखि कौन 15,000 5,000 इसके हेट 4,000 एटा ब्लॉग रे पकेबो ना हाय गाइस मते फॉलो कर दो देखो तुम नायिका अपन जहांगर कॉल रिकॉर्डिंग वीडियो को अपन माने बहुत भल पाया देछंती सो या आगर मंदार कोन आगर मंदार मंदार आगर मंदार तमहर 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 भुवनेश्वर अंडमान निकोबर खाई आंचन पिठा आड़ा तुम्हें गला पुस्तक साधा काकेरा बिना फुल काकेरा पिठा केमती लगे भाई पिठा केमती लगे पिठा पिठा केमती लगे पिठा केमती लगे पिठा केमती लगे ये तेल अछि ये खा हां हेलो तेल अछि बहुत टेस्टी थैंक यू भाई नहीं मिसी का जिवो अच्छा जी टेस्टी 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 हम घर पर एटा हमर परिवार सेकंड सांगलो तुम पणा भर भांगलो खाई जाओ मोर आंबुल लुचई मो टिफिन ऊपर तो लोभलो सांगलो ये होचंदी आपण मानकर प्रियर जयंत भाई
पुस्तक तुम्हें गला पर एटा तृतीय संस्करण एटा मु वीडियो करी आपने समस्त देखी थे तो एटा निहत भाव किणी पढ़ू डीएम करूँ भाई को मो आईडी टाइड मेंशन कर देछि भाई को डीएम करके आपने एटा किन पारे कृष्ण राउत जब फैन हो तब तुम आम ग्रुप में मिसी पार डायलॉग जान जदि कह आज तक नहीं हुई है सॉरी 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 नो कमेंट आउ गोटे किछि हाउ देखिनु आ मैं देखि से एडी सभ्य भाई आउ स्मृति भाई सेपटे हमर देवांश शंकर फिल्म्स रो ओनर मैं मोबाइल नहीं दे चुमुरछंती आउ एबडा हम गर्ल्स सब पाटना कहला मैं सुनि नांदी मिरर थिबा मु फुले हेबने एटा तो असंभव पागल हेछि खाली आस्तिक ने हुया पागल हेछि आस्तिक ने हुया अरे कृष्ण राउत जी के बाहर को डायलॉग से जितनी सबुद्रे जब मैंने सुंदर सुंदर फोटो उठाई चाहूँ भाई को आईडी तले मेंशन कर डीएम अवेलेबल नहीं मुझे पाठ पढ़ी केवल अंडा मारने पड़ेगी आज तक नहीं हुई है अरे बाप रे अच्छा जी अरे बाप रे अच्छा जी अंडमान डीजे तमे झक्कुड़ तमे मो उंगली हेले मु तो मो पानिया बस तक ना हुइया कितड़ा गाइदलो तुम मुंडे उकुनी हेले मो देवी पानिया बस्ते की ना हुइया बस्ते ना हुइया भाई दीदी हम समस्त तुम्हारे बहुत बड़ा फैन आमे आसला आड़ो खाली आस्ते कि ना हुइया होछ सदा मिछार सदा आलो ये कोन सॉरी वाला गाइस सॉरी वाला हम मंच आड़ा पर तृतीय संस्करण सरीला देखा आउथरे 30th अगस्त टिल देन सब्सक्राइब टू हर चैनल गाइस सब्सक्राइब कर घरे बस गोड़ भागी दे बाय कौन कहूच अरे मु शेक नहीं करे हाँ हब तुझे देखा तो कॉपीराइट पड़िबन तो कॉपीराइट पड़िबन तो से अरे वाव गाइस आपण मानकर प्रिय फोटोग्राफर सिंगिंग भी जानती टिकेना से शिखी देखते आईडी मु आम सरीगला आज मंच ये राजलक्ष्मी दीदी से चेयर बस उत्साह दीदी सरीगला एवं आम अपेक्षा करूँ बोली कौटी लिंगराज मंदिर कौन पे शूट हम इंटरव्यू चलती सो ऑटो आसो आम मुझे बिंदुसागर देखी नी आज फर्स्ट टाइम देखुची आम आसचु दीदी मोर शूट प्रसाद खाए बसचु एबे लोक जो 4टा अनसब्सक्राइब करते हम भाग्य थिला ओसमान कोड पे बेसी छोड़ भगवान भाई विषय देना हां विषय दे उसका क्या
गाथा बस रेडी रेडी खत्म सरीला गाइस हम सरीला ମୁଁ ସେପଟେ କାହିଁ ସେପଟେ ବାଟ बाय 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 एठी भवानी भाई जाउचंदी आगरे आडी आमे जाउचू ब्लॉग बन रही होती ब्लॉग बन काम मुझे क्या बाय कर बाय गाइस गाइस मते हम घरे छाड़ दे कि अबे जाओ एपट तो ब्रह्मण सब बन्या तो गाइज एति ब्लॉग मु काली राति रे आसिकी सोई पड़ली माने बहुत थके गेली तो सोई पड़ती स्टिकर भी चढ़ेनी मो ड्रेस भी चेंज करिनी तो आई होप कि आपण मानू वीडियोटा भल लगी जब वीडियोटा भल लगी तो लाइक कमेंट शेयर आउ सब्सक्राइब करदेवे एंड हाँ सब्सक्राइब करी पाखे थी बेल आइकन को प्रेस करदेवे जहाँद्वारा मो वीडियोर प्रथम नोटिफिकेशन आपण मैंने पाइपर सो नेक्स्ट वीडियो आसे वेट कर था टाटा लव यू।